भगवत प्रेमी गुणज्ञानी विवेक मंडली सम्मानिया पुराण तोषणी ममतामयी वात्सल्यमयी कल्याणमयी महान कल्याणी और कल्याणिया कुने कुनी पाउछिल भगवत अनुकूल्य आरंभ होइतिबा भगवत अनुष्ठान 7 दिन व्यापी विराट नाम यज्ञ आज पूर्णाहुति रजनी अंतिम रजनी उद्यापन रजनी ये यज्ञराजी पुरस्करण पुनः आपण यज्ञ उपस्थित होगा हेले एक संवत्सर अपेक्षा करबा पई पड़िबो संवत्सर माने एक वर्ष हां अच्छा ग्यारंटी नहीं जे आर वर्ष आपण एठी बसी पाला सुनुथिले कि मा ये गाय को कोठी पाला गाउथो काई ग्यारंटी नहीं अबे आधाना करे बाहर कहिले ओए हीरो मारे रुंगा दे चिंता करी आपण मन दुख करतु नहीं शोक करतु नहीं कि आनंद होतु नहीं भविष्य ना चिंता है आसोता काली कोन हबो से चिंता मत करो वर्तमान सुखाय सुप्रवर्तन के विचक्षण शास्त्र के विचक्षण व्यक्ति प्रत्युत्पन्न मति विशेष व्यक्ति विशेष वर्तमान समय को मूल्य मत देखा ठीक कथा ना दस्तूर पंडित माने वर्तमान समय को मूल्य मत देख तो राजा कल्याण करता किए ना गोविंदाय नमो नमः पाला सतावती आगे पहुंची काई हरिया कुमार हरिदास कहिले बोले 7 दिन हेबो अंधार बहुल सूर्य सूर्य उदय है भावनी रे जगिले बोले घरे बसी जीव कांटी आबो जे लता किसी हरिदास कहिले सुगार पुत्र ता घरे बसिबे अरे जणे कहिले पाला केमे तुले तिली सुंदर छेली कुकुर ए छेली बकरी रासरे मूल्य है कि 1800 आज्ञा ना अन्य गाँव वाला आसिकी 20,000 टका दे छेली के कुचिनी ले ये गाँव किला 1800 मूल्य पठरे बोले अरे तो का 200 को हमको न दे देगा अरे यार मैत्री पिला को कहले गले 11टा सुधा आसो नले मु मरि जिबी मु कहूजी मो भाई सुधारे जाना ताका प्रकृति सैया
ঘটে বসেইলা পরে সাতটা গীত বলা লাগিলা আগুন কইলনি রাধা 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 কিয়ে বৃষভানু জমা আর কি বলে রাধা কৃষ্ণ দুয়ে ভাই ভৌণী রাধা কৃষ্ণ দুয়ে ভাই ভৌণী ইহা গোটালিয়ে গোপতারণী ইহা গোটালিয়ে গোপতারণী পদ্মপত্রରୁ রাধা অদারি সম্ভুতা আখি বন্ধ କରିଛି নিয়ে আসিଛନ୍ତି କିଏ ଆଇଲା রাধা মারিলো না কৃষ্ণা রানী কীর্তিদা সাত দিন ହେଲା ଆଖି ଫିଟୁନି ଏ କଥାରେ ତ ହଟିଲା ତାକାନୁ ତାକାନ କିନ୍ତୁ ଏକା ଗୋଟେ ବୋଲି ଦଶଟା କାନରେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଣିଛି ଆରେ ନବ ସନ୍ତାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୂଆ ଝିଅ ପୁଅ ନୂଆ ବୋହୂ ବୋହୂ ଅଧମୃତନ ଟାଣି ବସିଛି ନଣନ୍ଦ ହବୁ ଶାଶୁ ଆପଣ ଯିବେ ବୋହୂ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଦେଖେଇ ଦବ ବୋହୂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବ ତାର କିଏ 500 ଟଙ୍କା ଦବ କିଏ 1000 ଟଙ୍କା ଦବ କିଏ 100 ଟଙ୍କା ଦବ ଆଜି ଓଢ଼ଣା ଆଉ ନାହିଁ ଆଗେ ମୁଣ୍ଡେ ଦେଉଥିଲେ ଓଢ଼ଣା ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଡ଼ିଲେ ବିମାନ ଆଗେ ଲୁଟୁଥିଲେ ହାଣ୍ଡି ଶାଳରେ ବୁଲିଲେଣି ସେ ବଜାରରେ ଆଗେ ଚାଲୁଥିଲେ ଶାଶୁ କଥାରେ ଚାଲିଲେଣି ଶାଶୁ କଥାରେ ଅବଗୁଣ୍ଠର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ନାରୀ କାହିଁକି ଅବହେଳା ପକାଏ? ନାରୀକେ ଚଞ୍ଚଳ ନୟନ ଜପେ ନା, ନାରୀକେ ଚଞ୍ଚଳ ନୟନ ଜପେ ନା, ନାରୀ ତ ଜପେ ନା ପଦ ପଲଇ, ଜପେ ନା ପଦ ପଲଇ। ନାରୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ପଳେଇ ଆସେ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ପିଲାଦିନୁ ପାଦ ଥିଲା ଚଞ୍ଚଳ ଆଖିଟା ଥିଲା ସ୍ଥିର ଯୌବନ ଆସିଲା ପାଦ ହେଇଗଲା ସ୍ଥିର ଆଖି ହେଇଗଲା ଚଞ୍ଚଳ ଏ ଚଞ୍ଚଳ ଆଖି କୌଣସି ପୁରୁଷ ପାଖକୁ କାଳେ ଚାଲିଯିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ବା ଦୁର୍ଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆଜି ସେ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଉଠି ଯାଇଛି ଏ ମା ଝିଅମାନ ବୋଉମାନେ ସମାଜ କଥା କହୁଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ଯିଏ ଟଙ୍କା 500 ଦବ ସେ ବୋହୂ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇବ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଫଟୋ ଉଠେଇବ সোনা বালা বার মসজিদে আমি পিঠার ভাত କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାଦପଦ ହଉନି ନୂଆ ବୋହୂ ମୋ ଦେଖିଲେ ପଇସା ହେଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ପଇସା ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଗଲେ ମୋ ଭାଉଜର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଛି ଝିଅଟି ଆଣିଛି କିଛି ଖାଉନି ପିଉନି ଆଖି ତାର ଫିଟୁନି
ବିରକ୍ତି ହେଲେ ରାତ୍ରେ ଧରିକି ମା ଯଶୋମତୀ କୃଷ୍ଣ ତଳକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେହି କରିକି କେହି କରିକି ଇଏ ଜଗଦାତ୍ରୀ କରିକି କେହି କରିକି କେହି କରିକି ଜଗଦାତ୍ରୀ କରିକି ଇଏ କୋଠେ ଧରିକି ମୁଖେ ଚୁମାଦିଏ ମା ପାଦ ସହିତ ତାର ସମାନ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଶପଥ ସମାନ ନୁହଁ। କାଠରେ ଧରେ ମା ମୁଖରେ ଚୁମ୍ବନ ଦିଏ। କହିଲେ ଗୋଳାକଟା କାମ ହୋଇଲେ ମାତା ଯେତେ ଖସି ସିରିକି ଓ ସୁନ୍ଦର ହଉ ଅସୁନ୍ଦର ହଉ ଝିଅ ସୁନ୍ଦରୀ ହଉ ଅସୁନ୍ଦରୀ ହଉ ମା କହେ ମୋ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ଝିଅ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ଏ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଘର ସଂସାର ପରିବାର ବର୍ଗ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପାରିବେ। ମା ଦିଏ ରାତି ପାଇବା ଯାଏ ରୋଗ ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ବସିଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ କବି ନମ୍ବର ଘର ପଡ଼ିଲା କହ ଦୁନିଆରେ କିଏ जोठी पिला सोई दाना राधा आरोग्य देती राधा आरोधना करी खाई मारे आना राधा छुई देला जेमिति छुई देला राधा का आखि फुटी गला कहीं मां प्रथमे जाको देखिबे भगवान दर्शन करिबे भगवान कृष्ण को दर्शन करे शक्तिमयी राधा की विधि गला वसीधरा कृतिदा कला नोंदे तमे आसु आसु मोछियो 7 दिन हैला काकु दाइनी आखी खोली रती आखी खोली दा केले मु तो जन्म करिनी बंदिया मु और किया नहीं पिलाटा 7 दिन हैला चाइली खाइली तमे टिके तमर तो पुआ अछि तमे टिके क्षीर दी जानछन मुझे बाबारी क्षीर खाइले ए तो कोठार मोलावे खाद्य दीपा जोसोदा तळ ऊपर को जाई छरी गली ए अरे मो को कोन खाइले या जियो 7 दिन हैला खाइली तमे सब क्षीर खाइ दिए मो को कोन खाइबो अरे हेलो भाउजो क्षीर पर से में दिया पिला न खाइले मां क्षीर दिए पिला काटिले बच्चों करे मुखा देले मां क्षीर सबिलो यो कायो ब्रह्मा रुद्र कुमार हरिवर्ण जमा बंधीर कुबेर चंद्रादित्य सरस्वती रवि जुगनगा भैरवी भुजंगा विद्यावासिनी विद्यादिति सुधा चंडी गद्या
হচ্ছে জনার্দন কালুবাবুর সমেত উপস্থিত সমস্ত শত্রুবৃন্দদের অনুষ্ঠান কর্তামানଙ୍କର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦେ କବା କୃଷ୍ଣ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ଅଧା କ୍ଷୀର ଖାଇଛନ୍ତି ଦଶମତୀ ବସେଇ ଯାଇକିରି କୃଷ୍ଣକୁ ରାଧାକୁ ହାତରେ ଧୋଇଲେ କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲାଳ ନ ଲାଗିଲେ ରାଧା ଖାଇବନି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଇଁଠା ନ ହେଲେ ରାଧା ଖାଇବେନି ଗୋଟିଏ ସ୍ପନ୍ଦରୁ କୃଷ୍ଣ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ରାଧା ଖାଇଲେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ये जीवन होते एक जमुना राधा होते कृष्ण होते राधा जी ये शेषादी का पीला की का थे पचार दे तो स्त्री सदा बेले बचले यज्ञरे व्रतरे दानरे केतले भाव के स्त्री बसे रे तमे कहयानी आशीर्वाद अभिषेक पद प्रख्यापन कइबो भोजने स्वयं शैव पत्नी उतार होते बाप की जेतबे बसे ने जेतबे गुरुजन बेटा आशीर्वाद मिठा करती समर बाप जस्त्री बसिबो अभिषेक हो ए बाप के बसिबो पद प्रख्यापन करिवे बाप के बसिबो खाद्य खाइबा को बसिबे स्त्री बाप के बसिबो स्त्री स्वयं स्वयं करिबो समर बाप जस्त्री बाप न जाइबो अरे बहुत पूरा डांड पे साउथी पाउची टेबल फैन लागी जे मुझे पता बच्चा वो स्त्री का बाप ने सुन ओके मैं टेबल फैन लागी जे मेरा तो पहले की बोले तो वो मोटाओ मोटाया अंगारा धांगो अरे मोटाए तो कृष्ण राधा भोले ना पकड़े किया बोली तो उनकी तो माता तो माता मातिया सुंदरभास सूर्य भास राधा को तो जमर है अपन देखिए प्रथम शताब्दी ठाकुर आया ये पर्यंत 21 शताब्दी पर्यंत राधा को कथा अछि कामिनी शास्त्र में श्रीमती ग्रंथ धरे आया राधा का नाम पिल्ली भगवान कृष्ण का प्रेमिका है पिल्ली राधा या प्रथम शताब्दी रे तेरे क्रमशः आने तक तो चैतन्य आसिला परे 15 शताब्दी उत्तरार्धरे आगे कोते राधा बाबा आसिला बहुत पूर्व 8 शताब्दी रे राधा बाबा आदि शंकराचार्य जगन्नाथ पुस्तक रे आइछन्ति सेतिगिलो सप्तम शताब्दी रे अछि प्रथम शताब्दी रे अछि प्रथम शताब्दी धारे दावत राधा बाबा अछि चैतन्य आसिले हरे कृष्ण हरे मोहिते तमे के नाम किए तम से गरीब जमा हो गई ना ना अतोताए आपनकर ये करिए आपन सत्या बट महंत आनी रात करिए सात दिन उधार एई कथा अछि 200 टका अतिका नहीं छेड़ी दे जाइछु दोबरी लाख सब लागे नामत्री सप्ताह पत्रे भगवत कथा एक अंगांगी भाव में चली अच्छा ना पेटा हुए भागवत सुनिला वाला पुराण सुनिला वाला पाला सुनिला वाला ये कोलेला गाय को सेंदी न करते ई बुद्धि विवेक पर क्या न करे
ଦିବ୍ୟକୁ କି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଇଏ ତ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ପଇସା ନେଲେ ବୋଲି ରାତି ପାଇବେ। ଏବେ ଯାଅ। ନା କହିବା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ କହିବେ ଗୋଟାଏ ଗୀତକୁ ଚାରି ଥାକ ବୋଲା ହେଲା। ମଧୁରେ 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 ଚାରି ଥର ବୋଲା ହେଲା। ପାଲା ତ ମନେ ପଡୁନି ଭଲ ଗାୟକ ସେ ଥିଲେ ଆଉ ବିସ୍ମରଣ ହେଲାନି। ପେଟ ବି କହିବେ ନା ବିକିକିରି ପଇସା ନେବା କଥା ତା ନହେଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେଇ ଆମେ ଭିଡ଼ିଆନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭୟ ତିନି ପିଲା ବାହାରିବେ ଜଣକ ନା ବୁଦ୍ଧି ଜଣକ ନା ବିବେକ ଜଣକ ନା ଜ୍ଞାନ আর ভয় দিবেন না না আমরা শেষ দিন আর বড় কালি আমি আপনাকে দেখি আসতা কালি কি দেখি এই দেখি না তারা আসতা কালি ଆମ ଭିତରେ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆମର ଆଶା ତିନି ପିଲା ଠିଆ ହେଇଗଲେ ସେଇ ଦିଏ ବଞ୍ଚି ଆନନ୍ଦରେ ବୁଦ୍ଧି ଠିଆ ହେବା ଦେଖିଲା ସେଇ ଯାଉଛି ଭାଇ ନମସ୍କାର ବଢିଆ କୁକୁରଟେ କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ 2000 ଟଙ୍କା ଟିକେ ଛେଳି କିଣିଛି ତା ଛେଳିକି ଏ କୁକୁର କରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁକୁର ବୁଦ୍ଧି ହସିଲା ଆଜ୍ଞା अरे भाई मोटे का देखा तो मुझे या कोई भैया कोई भी जे छेड़ी की ले रहा उसको ताकि तो काम सिला अरे नहीं तो कुकुर नो या तो सुंदर छी एले छुटिया रांझो छी या पूरा छी एटा पागे काई अरे मनो एवा मनुष्य आया भगवान कृष्ण को उद्धव पचारे हे प्रभु सेवा करी भगवान हसी रहे हे उद्धव मन को हरानी इसी दूर मिले का किया है जय जगह वाला नाम की मिले का क्या करो भाई नमस्कार चला भलो कुकुर टे कोड भाई कुकुर हमने देखा है उसको का कुकुर मुंह ने कुछ अरे वो छड़ी आने कुकुर मुंह ये कोई नहीं मिले का नीरव ये छड़ी की नीरव वाला ये छड़ी क्या उसका नहीं तो ये तो छड़ी यार सिंगाती छोटी रांझी उरासी अरे का पागे ने जानी पर वो छड़ो राणा विवेक बातर नहीं सब ज्ञान पाखरे पहुंचला आया ज्ञान देख रहे हैं क्या है ये करते करो तब सब सोई पर पाला आरंभ हो डाकी अरे तुमने अभी आपको कोला की तो नीरव बस हां आमे अभी तुमको घर डाकी आनी थी पार्टी को ज्ञान कोइला गेला भाई नमस्कार बढ़िया तुझे कौन आनियो अरे फिर चिंता करा बोला कर तीन जन जाक पागल मुंह भले बुझिया এই বাড়িতে দেখি দক্ষিণ রাষ্ট্র ব্যক্তি সে বড় করছে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা প্রয়োগ করছে যে সমাজকে কুকুর ভলিয়া দেখা যাচ্ছে মধ্যে ছেলে ভলিয়া দেখা যাচ্ছে আরে বিশ্বরে কার ভয় করে দিয়া বল এক প্রশ্ন ভাগ শোনো এক প্রশ্ন ধর্ম অবলম্বন করছিবা ব্যক্তি বিশেষ প্রত্যেক স্বামীর ভয় হচ্ছে স্ত্রী सावित्री ना 40 किलोमीटर मां उदाहरण तमर गोटे गोड़ा नहीं गोटे हाथ नहीं 40 किलोमीटर बाटो स्कूटी चले गोटे हाथ रे आसी
ପାଲା ଶୁଣି ରାତି ପାଇବ ଘରକୁ ଯିବ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ତମର ଏଇଟା ଦୋକାନ ଶୁଣା ଏଇଟା ଦୋକାନ ତମ ଝିଅର ଅଛି ଖୋଲୁଛ ତମେ ଅଧ ରାତିରେ ପଳେଇ ଯାଉଛ ଅଧା ବାଲାରେ ପଳେଇ ଯାଉଛ ଯଦି ଯାଉଛ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଉନା ସ୍ତ୍ରୀ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତାହାର ଭୟ ନାହିଁ ସେ ଠିକ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ ତେନ୍ଦୁଲକର ଯେ କ୍ରିକେଟର ମହାପୁରୁଷ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ପଚାରେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ବୋଲର କିଏ ଅଛି ତମେ ତା ସାମ୍ନା କରିପାରନି ତେନ୍ଦୁଲକର ହସିଲେ ଯେତେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ବୋଲର ହଉ ମୋ ହାତରେ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟାଟ ଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିପାରେ ହେଲେ ମା ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳି ଲାଗିଲେ ମୁଁ ତା ସାମ୍ନା କରିପାରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତାଙ୍କର ଭାରି ଭୟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯଦି ଏଇଟା କୁକୁର ଭଳିଆ ଦେଖାଦେବ ତାହେଲେ ପେଟେରେ ମେଡିସିନ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବୁଝେଇ ଦେବି ପକେଟ ମାରୁ ହେଇଗଲା ସନ୍ଦେହ ଉପରେ ଅଛି ଆପଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୁକୁର ବୋଲି ଛେଳିଟାକୁ ଭିଜେଇ ଦେବ ଏ ତିନି ପିଲା ବସିଥିଲେ ଆରାମସେ ନେଇକି ଆଇଲେ এইপাই তিনি মুন্ডারে কুকুর ছেড়ি ছেড়ি কুকুর তিনি মুন্ডারে যদি তিনি নাম কবি লিখি দেলে তা দূরী করা হব কালি কবলি গোবিন্দ 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 বিষ্ণু আর বিষ্ণু আর বিষ্ণু দূরী করা যায় রথ আহিলা তো কইলে 7 দিন ধরে বস্তু বাবার কইলে 7 দিন মন্দিরে এ নারায়ণ মন্দির জগন্নাথ মন্দির পুরী শ্রী মন্দির 7 দিন তোমার বন্ধ হবে বস জীবনী ট্রক জীবনী ট্রাক্টর জীবনী সকাল সকাল গাড়ি বুঝি গোটাই ট্রেনে যাব মৌলি স্টেশন পর্যন্ত মহাপুরুষ অচ্যুতরে খিলাবে ঠাকুর অভিরামকে পচারে গলা অনুত কইলে ঠাকুর কহিলে কইলি मार्केट बंद हो जहाँ दुकान बंद हो खाइबे कौन ना घर अच्छी से खाइबे अर्थात शारीरिक शरीर भीतर आम भक्ति कर बुझा सूर्यायन 7 दिन बंद हम आप आयुष पड़े कोटी कोटी टंका अच्छी आप खाइबे कौन आयुष भीतर कौन खाइबे निश्वास बंद कर